салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. дар мавриди Нурулло Алиев ҳарф мезанем. хушбахтона дар аввалин рақобати худ разбгари мо Рафаэл Алвесро дар марҳилаи рақобатҳои UFC Vegas 70 шикаст дод ва рекорди худро 9-0 кард. ҳоло роҳи дарозе барои расидан ба баландтарин қуллаҳои ин ташкилот дар пеш аст ва бояд Нурулло барои рушд додани ҷанбаҳои варзишии худ ҳоло ҳам меҳнат намояд. аз расонаҳои хабарӣ ва шабакаҳои маҷозӣ аллакай кулли маълумотро дар мавриди ӯ гирифтем ва такрори он ҳуҷҷат надорад. аммо як чизро бояд қайд намоем ки сирри асосии муваффақ шуданашро Нурулло аллакай дар саҳифаи инстаграми худ нашр кард. онҷо навореро расонаӣ кард ки бо шарики тамринии худ як усулро ба қавле машқ мекунад. маълум аст ки ӯ қаблан рақобатҳои ҳарифи худро омӯхтааст ва бештар дар мавриди ҳимоя кардани зарбаи пои Рафаэл тамрин мекунад. чӣ гуна зарбаи ӯро гардонидан ва дарҳол ба иҷрои тейкдаун амал кардан ки дар ниҳоят дохили актагон ин чиз кор дод. аз ҳафташ ташкилоти размии UFC бо Нурулло нақшаҳои бузурге дорад. барои ҳамин Дана Уайт ӯро бо ягон навкор ё худ дебютант не, балки бо Рафаэли 32 сола ва таҷрибаи бузург дошта аз аввали бархурд Нурулло кӯшиш кард то ҳарифи худро идора кунад, чунки медонист ки баромади ӯро тамоми Тоҷикистон тамошо доранд. ҳам дар рақобати росто ва ҳам дар муборизаҳои партерӣ равзгари мо бартарӣ дошт ва дар ниҳоят ғолиб ҳам омад. ҳақиқати дигар ин аст ки ҳанӯз дар раунди аввал Нурулло метавонист аз ҷониби довар муҷозот шавад ва ҳатто шикастхӯрда эълон гардад. агар мушоҳида карда бошад, Алвес дар як ҳолат ба довар эътироз кард ва шикоят намуд ки Алиев ангушти ӯро газидааст. довар бе ягон шубҳа дар ҳамон ҳолат ба Нурулло ҷазои қатъӣ не, балки огоҳӣ додааст ки дар сурати такрор шудан ин метавонад ба таври автоматӣ натиҷаи мағлуб бошад. ҳамчунин ин ҳолат ба имтиёзҳои варзишгар халал ворид месозад. омори доварон дар мавриди имтиёзҳо барои Рафаэл даҳшатовар буд. холҳои умумӣ 22-7 насиби Нурулло гашт ки ин ҳам аз ҳисоби зарбаҳо ва дар 9 дақиқа аксарияти вақт идора кардани ҳариф дар ҳолати партер буд. дар раунди аввал ғолибияти Нурулло зери шубҳа мерафт. ин аз ғояти ҳамон ангушти ҳарифро газидан буд ки доварон дар ин ҳолат баҳои ҳархела доданд. ду довар тарафдорӣ аз Нурулло карданд ва натиҷаи рақобатро дар раунди аввал 29-27 доданд. вале аз онҳо ба хотири ангушти ҳарифро газидан мусовӣ 28-28 дод. хулас ду раунди дигар Рафаэл Алвес тамоман бидуни шонс буд ва Нурулло воқеан ғалабаи рӯшанеро барои ҳамватанонаш ҳадия сохт. дар мавриди рақобати ояндаи Нурулло чӣ маълум аст? ҳамин қадар ки ӯ дар саҳифаи инстаграми худ Пэдди Пимблетро барои рақобат даъват кард ва навишт ки Шон Шелби ва Дана Уайт дар бораи бархурди ман бо Пэдди Пимблет чӣ андеша доред? ҳоло Дана Уайт ба пешниҳоди равзгари мо ҷавоби дақиқ надодааст, вале дар сурати розӣ шудан равзгари моро чӣ интизор аст? чаро ӯ маҳз яке аз беҳтаринҳоро барои ҷанг даъват мекунад? Пэдди Пимблети бритониёӣ дар хазинаи худ 23 рақобат дорад ки аз ин танҳо дар 3 шикаст хӯрдааст. баъди шартнома бастан бо UFC дар соли 2021 ӯ дар ин ташкилот ҳамагӣ 2 рақобат гузаронид ки дар ҳардуяш ғалаба ва ҳатто унвони беҳтарин баромадро соҳиб шуд. аз ин рақобат бо ӯ саҳлу сода паси сар намешавад. зидди нафаре ки 20 маротиба дар разми касбӣ ғалаба кардаасту дар рӯйхати равзгарони дӯстдоштаи Дана Уайт қарор дорад, ҷанг шудан осон нест. инҷо ду андеша вуҷуд дорад. ё воқеан худи UFC барои Нурулло нақшаҳои бузург дорад, ё худи Нурулло мехоҳад бо шикаст додани беҳтаринҳо номи худро ба осмонҳо расонад. дар ҳар сурат шиёри мо дар ин маврид аз аврупоиҳо дар умум аз ғарбиҳо фарқ дорад. барои зур муҳим нест ки аз пешат кӣ мебарояд. муҳим он аст ту зур будани худро исбот намоӣ. акнун таваҷҷӯҳ ба дӯстдорони бозиҳои Лигаи Чемпионҳо. дар канали Кома Таҷик навори бозии дастаҳои Челси ва Барусия дар майдони хонагии дастаи Барусия аллакай нашр шудааст. онҷо блогери тоҷик аз фазои футбол, нархи чипта, мухлисони бешумор ва фурсатҳои олии ин бозӣ маълумот медиҳад. дароед тамошо кунед ва аз футболи Лигаи Чемпионҳо ки бевосита ҳамин блогери тоҷик дар он ҷо иштирок кардааст ҳаловат бубаред. ҳамчунин видеоҳои дигари ин блогер низ аз майдонҳои муҳташами Аврупо хеле тамошобоб ҳастанд. сари қадам як назар кунед. ман силкаашро дар ҷои шарҳ ё худ комментария мегузорам.
با فوتبال میگذاریم. هفتمین مراسم جایزه سپاری The Best فیفا در سال 2022 دیروز در شهر پاریس برگزار شد و البته که آن را لیونل مسی چمپیون جهان صاحب گردید. این دومین جایزه آرژانتینی است. 2 مرتبه کریستیانو رونالدو گرفته است، 2 مرتبه روبرت لواندوفسکی و 1 مرتبه دیگر نمیدونم برای چی لوکا مودریچ. این نوبت برای این جایزه را دادن مهلت معین پیش بینی شده بود، یعنی از 8 آگوست سال 2021 تا 18 دکبر سال 2022 تمام نتیجه ها رو به حساب میگرفتند که این به خاطر چمپیونات جهان بود. از این رو فاوریت ها به این هم معلوم بودند. برای بهترین دروازه‌بان سال 2022 جایزه مذکور به امیلیانو مارتینز دروازه‌بان دسته استون ویلا و منتخب آرژانتین سپرده شد. جایزه بهترین سرمربی سال را لیونل اسکالونی سرمربی منتخب آرژانتین صاحب شد. هرچند همگان کارلو آنچلوتی و پپ گواردیولا را انتظار بودند. الکسیا پوتلیس از میان خانمان چند سال اخیر کلی جایزه را صاحب می شود و این نوبت هم جایزه بهترین فوتبالباز را از میان خانمان محض او صاحب گردید. او در دسته بارسلونا و منتخب اسپانیا فعالیت میبرد. جایزه پوشکش را فوتبالباز دسته وارتا و منتخب پولش صاحب گردید. اما باید قید نماییم که مسی هم تو این جایزه را نگرفت. حالا اطراف این مراسم جنگ و جنجال ها خیلی کلان است که حاضر میگویم برای چی مسی یگان جایزه اش را به جنگ و جنجال نمیگیرد؟ ریال مادرید با صفت اعتراض از نتیجه زبست در این مراسم اشتراک نکرد و حتی یگان نفر از اعضایان این باشگاه با این به قول جشنواره نرفتند. با اطلاع پایگاه خبری مارکا سبب اساسی اعتراض و یا بایکوت اعلان نمودن ریال آن بود که نام وینیسیوس جونیور در روی خط نامزدهای جایزه دسته سال وجود نداشت. همچنین کریم بنزما هم با این مراسم نآمد، چون پیشکی میدانستند که این جایزه مال مسی است. فیفا در این مراسم اصلا برای مسی، کلیان امباپه و کریم بنزما جای مخصوص آماده کرده بود، چون برای همگان معلوم بود که از میان این سه گونه یکیش صاحب جایزه میگردد. همگی یک روز پیش در فضای باشگاه ریال مادرید اوضاع پیدا شد که جایزه را الکی به نام مسی مهر زدند. در مادرید باشد همگان انتظار آن بودند که این جایزه را به کریم بنزما میدهند، ولی این طور نشد و از این خاطر کریم بنزما هم به صفت اعتراض آمدن به مراسم را رد کرد. از این سبب به جای کریم بنزما در کرسی همسر مسی آنتونلا راکوتسو نشسته بود. خلاص تحریمات ریال را در مورد مراسم مذکور فیفا کلا صرف نظر کرد و اعتراض آنها را به اساس خواند. همین روز همین صحنه را که امباپه، مسی و آنتونلا در کرسی نامزدهای اساسی نشستند دیدم و به خودم گفتم که هرچه همین نیوتا را آدمان زیایی دانا و با معرفتانی داره میکنند. اگر جایزه دهی در دست من میشد حتما آن را به آنتونلا میدادم. با گمانم دیوید آلابا با قول کار و برهایش در ریال 360 درجه توپ خورد. گپ سر آن است که دیوید آلابا همچون کاپیتان منتخب استرالیا باید برای بهترین بازیگر سال را معین کردن آواز میداد. او در سگانه انتخاب کرده خود اول نام مسی را نوشت، در جای دوم کریم بنزما را که حالا در شبکه‌های مجازی با نفرین مخلصان ریال گرفتار شده است. البته که این عمل بازیگر دسته شاهانه با مخلصان پسند نیامد و آنها در جای شهر حمایتگر خود را با سخنهای دارای خصوصیت نژاد پرستی داشته تحقیر میکنند. آنها با شعار و یا خود به اصطلاح نو بگویم فلش موب آلابا اوت عکس نوین را در شبکه‌های مجازی راه اندازی کردند و از باشگاه خواستار آنند که هر چه زودتر او را از دسته جواب دهند. انا انتخاب محمد صلاح در این مورد تماما دیگر است. او در جای اول نه مسی را مانده است نه امباپه و کریم بنزما را. فوتبالباز ارزنده ای صلاح این وینیسیوس جونیور بوده است که متاسفانه او حتی در سگانه جای نگرفت. حالا احوال دیوید آلابا چی می شود این را وقت نشان میدهد. مخلصان یک سو با کریم بنزما روبرو شویش برای من خیلی عجیب است. دوستان عزیز، نتیجه تحفه سپاری از جانب سرپرست برنامه را نسبت رقابت نورالله علیف و رافائل آلویس ما پگاه برای شما رسانه‌ای میکنیم. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.